非常感谢大家热烈的掌声。 Terima kasih atas sambutan Anda semua di sini ya. 我叫吕明，来自大熊猫的故乡中国四川成都。 Nama saya Liming, ya dari kampung halaman panda Tiongkok, yaitu kota Chengdu. Tahu panda? 非常荣幸今天能够有机会来跟大家聊一聊关于我们每天都在吃的食物。 Sangat bergembira hari ini kita bisa datang sini untuk saling berdiskusi membahas tentang makanan yang kita konsumsi setiap hari. 说到食物，我们就会关心这些食物是从哪里来的。 Kalau kita bicara makanan, kita harus memperhatikan dari mana sumber makanan ini. 是来自超市、菜市场还是乡村呢？ Dia berasal dari pasar atau supermarket atau dari desa. 我们刚才品鉴了几种食物，那这些食物为什么会有差异呢？ Tadi kita sudah uji rasa beberapa jenis makanan kita. Mengapa makanan ini bisa berbeda rasanya? 这是我们值得关注的问题。 Hal ini harus kita perhatikan masalahnya di mana. 那现在我们的食物究竟出了什么样的问题？ Jadi 现在的我们的农业又是怎么样的呢？ Jadi makanan kita sekarang ketemu masalah apa dan pertanian kita masalahnya apa sekarang? 我们一起来看一下现在农业所面临的处境。 Mari kita lihat kondisi pertanian kita, bagaimana masalah yang dihadapi mereka. 由于长期使用化肥、农药、除草剂、激素， Penggunaan jangka panjang pupuk kimia, pestisida, herbisida dan hormon pertumbuhan 造成了我们的土壤板结、氧化、酸化、盐质化。 yang menyebabkan tanah kita menjadi padat, ya, terjadi pengapsanan, oksidasi, salinisasi. 地下水和土壤严重污染， Ya, air kita di permukaan bawah tanah menjadi tercemar serius. 农产品的品质不断的下降， Kualitas produk dari pertanian terus-menerus menurun. 饭没有饭香，菜没有菜味儿。 Ya, saat makan nasi tidak ada aroma nasi, makan sayur tidak ada aroma sayur. 越种越难种， Ya, jadi semakin ditanam semakin serius kondisinya. Ya. 食品的安全问题也越来越严重。 Ya, masalah keamanan pangan semakin serius juga. 而空气里面也充斥着大量的化肥、农药的气味。 Dan di udara dipenuhi dengan aroma daripada pupuk kimia dan pestisida. 所以我们在关注土壤的同时，也要关注到空气。 Saat kita memperhatikan kualitas tanah, kita juga harus memperhatikan kualitas udara. 空气里面的污染物通过下雨的方式就来到了土壤。 Ya, jadi saat udara tercemar, saat terjadi hujan saja dia akan mempengaruhi kualitas tanah kita. 对农作物的影响非常大。 Pengaruhnya terhadap hasil panen kita pengaruhnya besar sekali. 有些土壤甚至都已经长不出东西来了。 Ada beberapa jenis tanah sudah tidak bisa lagi menumbuhkan tanaman di sana. 所以我们在乡村不仅仅是要关注土壤， Jadi di daerah pertanian kita bukan hanya harus memperhatikan tanah, 还必须要向空气当中喷洒环保酵素。 kita juga harus perhatikan udara sehingga kita harus semprotkan ekoenzim ke udara juga. 把空气里面的那些污染物转化为有益的肥料。 Ya, jadi kita urai pencemaran di udara kita menjadi pupuk, ya, pupuk-pupuk yang berguna bagi tanah kita. 如果环保酵素施用的量足够的话，这些都会变成有益的微生物。 Jadi kalau ekoenzim disemprotkan dalam jumlah yang cukup, dia akan mengurai polutan ini menjadi zat-zat yang berguna bagi tanah kita. 通过下雨的方式循环到土壤和水源。 Kita menyemprot ke udara ekoenzim seperti air hujan yang turun, maka dia diurai dan maka dia akan turun ke tanah, akan menyuburkan tanah kita. 什么样的土壤是健康的呢？
tanah seperti apa disebut tanah yang sehat? 科学家告诉我们， Para ilmuwan mengatakan pada kita, 我们的土壤其实是有一个微生态系统。 ya di tanah kita ada sebuah sistem kehidupan mikroorganisme di dalamnya. 这个共生系统越复杂，土壤就越肥沃。 Ya, sistem mikroorganisme ini semakin kompleks, maka tanah ini semakin subur dan sehat. 越稳定，微生物菌群就越丰富。 Ya, semakin stabil maka kandungan ya jumlah mikroorganisme di dalamnya semakin banyak. 用化肥、杀虫剂和除草剂 Penggunaan pupuk kimia, pestisida dan herbisida 会破坏和杀死土壤里的微生物群， akan menghancurkan dan membunuh mikroflora di dalam tanah, 使土壤变得板结。 membuat tanah menjadi keras. 健康的土壤必须有保留水分的能力， Tanah yang sehat harus memiliki kemampuan menahan air atau menyimpan air. 而板结的土壤不能蓄水。 Tanah yang tidak sehat dia tidak mampu menyerap air. 一旦下雨，地表的泥土就有可能被冲刷掉， Jika turun hujan, unsur hara yang di dalam permukaan akan terbawa oleh hujan 造成土石流和洪涝灾害。 dan juga menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang. 很多时候会发现，洪灾以后，土壤马上就变得很干了。 Ya, jadi setelah terjadi banjir, tanah itu malah menjadi sangat kering. 没有健康的土壤，地球上的生命将不可持续。 Tanpa tanah yang sehat, kehidupan di bumi tidak akan berkelanjutan. 那么土壤，我们来看一看它的结构。 Mari kita lihat komposisi pembentuk tanah kita. 大家猜一下，这个板块里最多的部分是啥？ Ya, mari kita tebak yang paling banyak dalam jumlah apa? Dalam bagan ini komposisi yang paling banyak adalah apa di tanah kita? Tanah. Ya, tanah mengandung apa maksudnya? Hah? 占比45%的是矿物质， 45% adalah mineral. 还有2个一样多的，都占25%的是啥呢？ Yang dua-duanya 25% adalah apa? Air, sui. 水。 Ya, betul, hebat. 还有呢，空气。 Dan juga udara. Di tanah ada udara ya. 而最少的这个部分， Yang paling 它 sedikit 只有 adalah apa? 5%， Dia hanya 5%. 但是它是土壤最重要的一个部分，就是有机质。 Dia adalah bagian paling penting dari tanah itu adalah bahan organik. 健康的土壤5%就已经够了， Ya, tanah yang sehat bahan organiknya 5% sudah cukup. 但是现在绝大部分的土壤都只有1%的有机质， Ya, jadi tanah sekarang kebanyakan kurang dari 1% bahan organiknya. 所以我们改良土壤很重要的一个部分， Jadi kita memperbaiki kualitas tanah, bagian yang terpenting adalah 就是要增加土壤里的有机质。 meningkatkan jumlah bahan organik di dalam tanah. 我们一起来思考一下以下的问题： Mari kita berpikir beberapa pertanyaan di bawah. 如何让土壤重回到有活性？ Bagaimana kita mengembalikan tanah kita menjadi tanah yang memiliki yang aktif atau memiliki energi kehidupan? 如何让营养回到土地里？ Bagaimana cara mengembalikan nutrisi ke dalam tanah kita? 如何重新建立土地的生物链？ Bagaimana membangun kembali rantai biologis di tanah kita? 如何恢复农业的生态平衡？ Bagaimana mengembalikan keseimbangan ekologi di pertanian kita? 如何让食物回归原有的味道和 Bagaimana 营 cara 养？ membuat makanan kembali ke rasa dan nutrisi aslinya? 如何让老百姓吃到有生命力而让身体健康、生命有活力的果蔬？ Bagaimana caranya agar orang awam bisa makan buah dan sayur yang memiliki energi kehidupan dan membuat tubuh mereka sehat dan penuh energi? 如何通过土壤将有机碳提高，来逆转全球暖化所带来的厄运？ Bagaimana cara meningkatkan karbon organik melalui tanah untuk membalikkan nasib buruk akibat pemanasan global?
这些是我们做友善农耕需要思考的问题。 Ini adalah hal-hal yang harus kita pikirkan dalam pertanian berbudi atau pertanian organik. 这是一个日本的农夫， Ini adalah seorang petani dari Jepang. 他用了8年的时间来种苹果。 Dia menggunakan waktu 8 tahun untuk tanam apel. 他已经种到绝望的时候， Dia 这8 sudah- 年都没有结苹果。 Ya, dia sudah hampir putus asa. 8 tahun tanam tidak dapat apel. 结果第9年，终于结出了几个苹果。 Dan akhirnya pada tahun ke-9 muncul beberapa biji apel. 第10年开始出现丰收。 Pada tahun ke-10 ya panen raya. 他所做的其实只有一件事情， Dia hanya melakukan satu hal saja. 就是让苹果果园恢复原来的生态平衡。 Dia hanya mengembalikan keseimbangan kondisi lingkungan ekologi di di perkebunan apelnya. 所以，真正要让植物长得好， Dan jika kita ingin membuat tanaman kita bisa tumbuh dengan sehat dengan baik, 我们要来改良土壤。 kita harus memperbaiki kualitas tanah. 现在我们是用的敌对的方式来对待农业， Ya, kita menggunakan cara melawan musuh ya dalam pertanian kita. 看到植物长虫子了，就用杀虫剂； Lihat ya tumbuhan kita ada muncul serangga atau ulat, kita langsung pakai pestisida. 看到土地上长草了，就用除草剂。 Lihat tanahnya tumbuh rumput, pakai herbisida. 这样的方式对我们的土壤破坏相当大， Cara seperti ini sangat merusak tanah kita. 所以我们要改良土壤的话， Jadi kalau kita ingin memperbaiki kualitas tanah, 就是要让虫子重新回到地里， ya harus membiarkan semua hewan-hewan kecil itu kembali ke tanahnya. 让草回到地里。 Mengembalikan rumput-rumput itu ke dalam tanah. 比方说， Misalnya 这个草， Tanah ini 我以这中间为例划断， ya kita sebagai batasan di bagian tengah ini. 这边所有的草等它长起来，不要去动它。 Ya bagian ini ya kita biarkan rumput ini tumbuh seperti apa adanya, tidak kita babat. 另一边把草全部除得干干净净。 Ya di sebelah sana rumputnya semua kita hilangkan ya. 假如遇上半个月的高温天气， Seandainya dalam setengah bulan kondisi hujan tidak ada dan cuaca panas, suhu tinggi, 大家想一下，1号地的地是湿润的，还是2号地的地是湿润的？ ya menurut para hadirin di sini, ya tanah mana yang lebih masih bisa bertahan kelembapannya, yang ada rumput atau yang tidak ada rumput? Ya, sepeda. 有草的地方，对吧？ Ya, yang ada rumput itu dia lebih ya lembab. 假如 Oke. 说我把这个草给它割掉，但是不搬走， Ya, tapi jika rumput ini saya potong saja, bukan dicabut. 1号地的草给它割掉以后，就留在这片地里做覆盖。 Ya, rumput-rumput yang dipotong tidak dibuang tapi dibiarkan di sana menutupi permukaan tanah. 同样的，半个月高温以后， Ya, kita biarkan sama setengah bulan kemudian dalam suhu panas kondisi cuaca kering. 1号地和2号地哪一块是湿润的？ Lahan pertama dengan lahan kedua yang mana lebih lembab, lebih bagus? 所以草对我们有没有用？ Jadi menurut Bapak Ibu, rumput berguna tidak bagi kebun atau lahan kita? Berguna. 需要把草除干净吗？ Apakah harus membersihkan rumput sampai bersih-bersih? Tidak ya. 所以我们要善用草。 Jadi kita harus bisa menggunakan rumput dengan baik. 大家知道除草剂是怎么来的吗？ Bapak Ibu hadirin semua tahukah sejarah asal mula herbisida itu dari mana? 其实它是一个军工产品， Dia sebenarnya adalah senjata alat perang.
在越战的时候，美国人是用在战场上的。 Di saat perang ya Amerika melawan Vietnam itu, ya tentara Vietnam menggunakan herbisida ya 大家都 dalam 知 saat 道， perang. 我们的军装和所有的军事设备都是绿色的。 Ya Bapak Ibu tahu kalau tentara kita pakainya dan juga pesawatnya atau senjatanya semuanya warna hijau ya, hijau loreng-loreng ya. 跟植物一样的颜色。 Ya warnanya sama dengan rumput dan daun. 但是当我们把除草剂用上以后， Jadi jika kita saat perang tidak kelihatan musuhnya dan kita pakai herbisida, 第二天所有的绿色都变成了黄色， ya seluruh ya daun-daun yang hijau menjadi 植物全部变黄了。 ya tumbuhan semuanya menguning. 这样子埋藏在草堆里的那些军人和军事装备全部都暴露了。 Jadi seluruh tentara atau alat-alat perang, tempat bangunan perang yang tersembunyi di luar rumput semuanya kelihatan warnanya hijau ya. Karena rumputnya sudah kuning semua, daun-daun sudah kuning. 除草剂就是这样用在军事上的。 Ya, begitulah herbisida digunakan ya oleh tentara Amerika di zaman itu. 其实去越战以后，这个产品本来应该消失掉， Ya, jadi sebenarnya produk ini setelah perang Vietnam sudah harus hilang di permukaan bumi. 但是被大量的卖在了第三世界国家。 Ya, tetapi sayangnya dijual besar-besaran di dalam pertanian dan perkebunan. 用在了农业上。 Dipakai di perkebunan dan pertanian. 我们来想一想， Mari kita berpikir lagi. 草是这个世界上生命力非常旺盛的植物。 Ya, rumput adalah tanaman yang memiliki energi kehidupan paling tinggi di dunia ini. 它们在地球上存在的时间比人类长很多很多。 Ya, mereka hidup di bumi ini lebih lama dari manusia. 我们把除草剂用上去， Ya, saat kita menggunakan herbisida pada rumput, 草都不长了，这个地方长出来的植物还可以吃吗？ ya rumput saja tidak mau tumbuh. Dan jika tanaman ditanam di sana, ya apakah masih bisa dimakan? 现在不孕不育的人非常多， Ya, zaman sekarang banyak sekali orang mengalami kemandulan. 就跟我们吃了大量的除草剂有关系。 Ya, itu ada hubungannya kita mengkonsumsi herbisida dalam residu pestisida ini ada hubungan yang dengan masalah ini. 所以除草剂我们还可以用吗？ Jadi apakah masih mau menggunakan herbisida? Tidak ya. 还能不能用？ Masih boleh digunakan? Tidak ya. 所以我们把除草剂叫做断子绝孙的除草剂。 Jadi kita selalu mengatakan herbisida itu ya memutuskan ya hubungan kita, memutuskan garis keturunan kita ya. 另外，现在的动物粪肥 Kemudian masalah kotoran hewan kita untuk digunakan sebagai pupuk kandang 也需要用到地里来滋养土地。 harus kita gunakan kembali ke dalam tanah untuk memperkaya nutrisi tanah kita. 但是由于饲料里加了大量的抗生素和激素， Ya, dan karena banyak sekali dalam pakan ternak kita mengandung antibiotik dan juga hormon, 所以粪肥是必须要经过发酵以后才能够用到地里。 maka lebih baik pupuk kandang itu kita fermentasikan dulu baru kita gunakan ke dalam tanah kita. 我们来看一下这个视频。 Mari kita lihat video ini. Individu yang menyendiri. But the ground beneath our feet tells us 这是我们眼睛看不见的地下， Ini tanah yang tidak kelihatan di bawah permukaan tanah ini ada aktivitas yang tidak kelihatan mata. 土壤里面的根相互是联系的， Ya, akar-akar di bawah tanah itu saling berhubungan. 它们互相传递着信息。 Mereka saling menyebarkan informasi. found this connection runs far deeper than first thought. By plugging into the fungal network, trees can share 就像他们在开会一样。 Mereka sedang meeting di bawah tanah sebenarnya. wood wide web. It's thought that older trees, fondly known as mother trees, 你看这个树会把它的营养输送给它的子孙后代， giving them a better 让 Ya, 他们 jadi 繁衍。 sebuah pohon induk dia akan menurunkan nutrisinya kepada anak cucunya.
这棵树枯死了，它也把它的营养输 Nah, 送给 pohon 周围的植 ini 物。 sudah tua dan mati, dia akan menyebarkan nutrisinya kepada tetangganya. 这棵树长虫了， Ya, pohon ini 它也会把信息 diserang oleh hama, dia akan memberikan informasi kepada Cuandi tetangga ke ya. cita su. Ada musuh ya. Nah, terus juga sama ini. To steal resources from nearby trees. 这棵小树苗要生长，它也需要吸收周围的树的营养。 Jadi pohon-pohon kecil kalau bertumbuh dia harus menyerap nutrisi dari pohon-pohon 哎，这 tetangganya. 棵树抢夺了其他树的营养， Dan 然 beberapa 后 jenis 存 pohon 活 dia 下来。 menyerap nutrisi dari pohon-pohon sekitar. 所以虽然说我们看不见，但是地下发生着很多故事。 Ya biarpun kita tidak kelihatan, di bawah permukaan tanah banyak sekali kejadian di sana. 大家见过这样的菜吗？ Apakah Bapak Ibu pernah melihat sayur seperti ini? 其实虫子生存也是有道的， Jadi sebenarnya serangga itu hidup, mereka juga memiliki moralitas. 它们把这个老叶都吃掉， Ya kita lihat mereka memakan Pak daun-daun Zhongjian. yang tua. 中间我们人需要吃的地方留下来了， Dia meninggalkan sayur-sayuran yang harusnya dikonsumsi manusia. 所以我们是不是也要让虫子吃一点呢？ Jadi apakah kita perlu juga berbagi kepada serangga atau ya hama-hama itu? 所有的种子都保留着记忆， Semua benih atau biji itu menyimpan memori. 在怎么样的土壤里培育长大？ Mereka akan menyimpan memori berupa jenis tanah apa yang ditanam dan tempat dia bertumbuh. 土壤是肥还是瘦？ Ya tanah itu apakah subur atau gersang? 气候如何？ Bagaimana kondisinya, iklimnya di sana saat dia bertumbuh? 雨量多少？ Berapa banyak curah hujannya? 种子都逐年的习惯了。 Benih-benih terbiasa dengan tanah ini dari tahun ke tahun. 种子和生物的多样性是保证一个完整农耕文化系统性和传承的基础和关键因素。 Benih dan keanekaragaman hayati adalah landasan dan faktor kunci yang menjamin sistematisasi dan pewarisan budaya pertanian yang holistik dan sempurna. 它们具有支持人类永续发展的公共价值。 Ya mereka memiliki nilai publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dari umat manusia. 老种子也是作物生命和传承的和延续。 Benih varietas tua juga merupakan warisan dan kelanjutan kehidupan tanaman. 我们中国的中医讲医食同源， Ya dalam pengobatan Tionghoa kuno mengatakan makanan dan obat itu adalah sama fungsinya dan sumbernya. 只有老种子能够展现出医食同源。 Hanya benih varietas yang tua yang dapat menunjukkan obat dan makanan adalah satu kesatuan. 友善农耕是要让这个植物的生态链重新建立。 Ya pertanian berbudidaya pertanian organik harus bisa membangun ya rantai makanan dan ekosistem ini menjadi tumbuh dengan baik. 我们停止用杀虫剂， Kita harus menghentikan penggunaan pestisida. 害虫会有， Ya serangga-serangga yang tidak baik dia akan ada di sana. 害虫的天敌也会有。 Ya dan juga predator-predator dari hama itu juga akan ada di sana. 比如蚜虫， Misalnya hama kutu-kutu putih. 用友善农耕的方式来耕种， Ya kita jika menanam tanaman dengan cara pertanian organik atau pertanian berbudi, 一年可以传承12代。 ya 1 tahun mereka bisa menurunkan keturunannya 12 keturunan. 如果用化肥的方式耕种， Jika menggunakan dengan cara 它可以 pestisida dan pupuk kimia, 它可以繁殖22代。 dia bisa melahirkan keturunannya 22 kali keturunan. 所以用杀虫剂是很难灭掉的， Jadi menggunakan pestisida sangat sulit membunuh kutu-kutu ini. 而它的天敌瓢虫就可以办到。 Tetapi predator alaminya yaitu kepik atau ladybug dia mampu melawannya. 大自然是有它自己的生态系统的， Ya, jadi alam semesta memiliki ekosistemnya tersendiri. 我们减少人为的干预， Kita kurangi ya aktivitas dari manusia kita atau kesengajaan kita melakukan campur tangan kita dalam pertumbuhan mereka ini.
就可以让大自然恢复生态平衡。 maka kita akan bisa mengembalikan keseimbangan ekosistem di alam semesta kita. 我们来看一下环保酵素是怎么样可以帮助到我们。 Mari kita lihat ekoenzim bagaimana membantu kita dalam pertanian dan perkebunan. 我们先来了解一下什么是友善农耕。 Mari kita belajar apa itu namanya pertanian berbudi. 友善农耕的使命是用爱疗愈大地，用心呵护未来。 Misi pertanian berbudi adalah rawat bumi dengan cinta dan lindungi masa depan dengan sepenuh hati. 我们的愿景是跟着心安，使者安心。 Visi kita adalah petani merasa tenang, konsumen merasa nyaman. 现在在乡村，很多人自己吃的不撒农药化肥， Ya, sekarang di desa para petani tanam tanaman ya untuk makan sendiri, tak pakai pupuk, tak pakai pestisida. 而卖出去的食物都用农药化肥。 Yang dijual semuanya banyak pupuk, banyak pestisida. 你们觉得他明明知道那个食物是有问题的，而卖出去， Ya, jadi menurut Anda orang itu tahu makanan ini bermasalah tapi dijual, 他们心安吗？ apakah hati mereka bisa merasa tenang? 会不会有 petani? 愧疚？ Ya, para petani akan merasa berdosa tidak? 而长期这样的愧疚，会不会让他的身体出现状况？ Rasa berdosa berkepanjangan bertahun-tahun, berpuluh tahun, apakah akan menimbulkan penyakit dalam dirinya? 而我们消费者每天从市场上买回来的蔬菜水果， Dan kita para konsumen beli sayur dan buah di pasar, 你觉得放心吗？ menurut Anda dia bisa merasa tenang dan nyaman? 所以虽然说这个愿景有点艰巨， Biarpun visi kita itu sangat ya tinggi mungkin kelihatannya, 但是这是我们想达到的一个美好愿景， ini ada sebuah visi yang indah yang ingin kita capai. 让耕种的人心安， Agar yang tanam merasa tenang hatinya 让所有的消费者都能够安心。 dan biarkan seluruh konsumen merasa nyaman dan tenang juga. 买回来的食物都是能够滋养生命的。 Semua makanan yang dia beli dari pasar bisa menutrisi, memperkaya kehidupannya mereka. 我们的价值观是以人为本， Konsep nilai kita adalah berlandaskan pada kemanusiaan. 目标呢是每一个行政村都有友善农耕的示范点。 Target tujuan kita setiap desa administratif mempunyai lokasi percontohan pertanian yang berbudi atau pertanian ramah lingkungan. 那么我们友善是人与人要友善， Ya, jadi pertanian berbudi itu ada sesama manusia harus memiliki moralitas dan budi pekerti. 人与社会要友善， Ya, manusia dan kepada masyarakat memulai sikap yang berbudi juga. 人与大自然也要友善。 Manusia dan kepada alam semesta juga harus baik dan berbudi. 生命世界是一个多样化生命相互联系的世界， Dunia kehidupan adalah dunia di mana beragam kehidupan saling menjalin hubungan yang baik. 是一个以生命滋养生命的世界。 Adalah dunia yang memperkaya nilai kehidupan dengan kehidupan. 我们要用活力的质量来栽培。 Kita harus menggunakan pertanian berenergi dan berkualitas. 友善农耕是让植物用自己的生命力来成长。 Pertanian berbudi adalah tanaman ditanam dengan tumbuh secara harmonis dengan kekuatannya sendiri. 不用杀虫剂， Tanpa pestisida, 不用除草剂， tanpa herbisida. 不要用改良的基因种植， tanpa bibit rekayasa genetika, 不要用化肥， tidak pakai pupuk kimia, 用环保酵素和堆肥， menggunakan ekoenzim dan kompos saja. 按照大自然的节奏 Ya, mengikuti ritme kosmik alam semesta, 自己生长。 ya dia bertumbuh dengan sendirinya. 这也是我们每一个农夫的社会责任。 Inilah tanggung jawab sosial dari semua petani yang ada. 常规的农业 Pertanian konvensional, 是以量为主导， mereka itu membuat牺牲了质， mereka berfokus pada kuantitas melupakan kualitas.
而我们在生机互动的农法当中， dalam pertanian biodinamik, 宇宙中的元素与地球的元素同等重要。 unsur-unsur di alam semesta dan unsur-unsur di bumi ini sangat penting semuanya. 它们共同构成一个整体系统。 Mereka bersama-sama membentuk ekosistem yang holistik. 动物、植物当中充满着宇宙性的韵律， Dan dalam tubuh hewan dan dalam tubuh tumbuhan juga penuh dengan ritme kosmik. 所以我们要把思路换到质上面来。 Jadi pemikiran kita harus fokuskan pada kualitas makanan. 因为质牵涉到作物的能量、营养、气味。 Ya karena kualitas itu mengacu pada energi kehidupannya, nutrisinya, dan aroma dari makanan tersebut. 以及生长过程中明显可变的形变。 Dan bentuk yang dapat diidentifikasi dari tanaman selama pertumbuhan. 我们在考虑质的同时，再来提升量。 Ya, jadi saat kita memperhatikan kualitas itu kita juga akan mendapatkan peningkatan kuantitas. 让果蔬恢复到它原有的味道。 Ya, biarkanlah sayur dan buah kembali dalam aroma yang ada sebelumnya. Yang paling asali ya. 这个妈妈她通过身体接触、呼吸空气、水和食物，把农药吃到身体里面了。 Kita lihat mama ini melalui udara, air dan tanah yang makan makanan yang membawakan pestisida masuk ke dalam tubuhnya. 会造成胎儿畸形和流产。 Bisa menyebabkan ya perubahan bentuk tubuh dari anak bahkan sampai keguguran dari anak ini. 生下来以后，也可以通过奶水给到婴儿。 Dan melalui setelah anak dilahir, anak ibu ini masih menyusui dan menyusui juga bisa membawakan ya racun-racun ini ke dalam tubuh anak. 这样的环境会让我们的孩子一代不如一代。 Lingkungan seperti ini membuat ya kondisi kualitas hidup anak ini tidak lagi lebih baik daripada generasi sebelumnya. 改变必须从现在开始。 Perubahan harus kita mulai dari sekarang juga. 这是在稻田里面的鸟儿。 Ini adalah burung-burung di sawah padi kita. 由于地里喷洒了农药， Karena di dalam disemprotkan pestisida berlebihan, 虫子没了， ya ulat-ulat sudah tidak ada lagi, serangga sudah tidak ada lagi. 吃虫子的鸟儿也没了。 Ya, burung-burung yang makan serangga juga sudah tidak ada lagi. 吃更大的鸟儿的鸭子也没有了。 Bahkan unggas yang lebih besar, bebek itu juga mati. 这都是真实发生的事情。 Ini adalah nyata ya, terjadi di Tiongkok. 今年我们的稻田里面，我们耕种的那块地旁边就有很多用化肥来种植。 Ya di lahan kita di Tiongkok, di tetangga kita banyak sekali yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida. 只有我们的地是不用农药化肥的， Hanya lahan kita sendiri yang tidak pakai pupuk kimia dan pestisida. 周围的那些地块全部都用农药化肥， Tanah-tanah sekitar semuanya menggunakan pupuk kimia dan pestisida. 真的就要死了5只鸭子。 Ya, dan benar tetangga kita telah membuat tewas 5 ekor 农 bebek. 夫就过来要讨要说法， Ya, jadi para petani datang ke sini berkonsultasi kepada kita. 那么酵素，我们来看一下是怎么样用在农业上的。 Ya, kita lihat ekoenzim bagaimana diaplikasikan di dalam pertanian.大家可以看一下用过酵素的这个土地， Kita lihat tanah yang telah kita aplikasikan ekoenzim. 现在有许多惯行农法的朋友想要找一个更好、更安全的栽种方式，期待可以转型成友善农业。有什么方法可以帮助他们呢？让我们继续看下去。一直在找一样不必 Ya, 用 selalu 农药 mencari sebuah cara pertanian yang tanpa pupuk kimia dan pestisida ya. Yang juga bisa menghasilkan hasil panen yang bagus, akhirnya ketemu ekoenzim. 在产业上有 Ya, jadi benar-benar sangat membantu petani kita. 你会发觉它是
Ya, kita injak di tanah ini terasa sangat gembur. Ya, kandungan oksigennya sangat tinggi. Kalau ingat oksigen tinggi di tanah kita dan kita tambah ekoenzim, dan dia akan membuat tanah ini subur. Dulunya menggali tanah ini harus pakai ini untuk panen panen rebung ya. Dulu harus pakai alat ini untuk gali. Tapi cuma sekarang kita lihat bagaimana dia panen. Setelah pakai ekoenzim bagaimana panen? Pakai tangan saja sudah cukup. Ya, tanahnya sangat gembur sekali. 你看它的土壤变得非常的松软。 Tanahnya sangat gembur, ya, lembut ya. Tidak keras lagi. Ya. Kita lihat, ya ini panennya. Pakai tanah saja sudah oke. Nah, ini pisaunya hanya untuk sabitnya hanya untuk memotong rebungnya. Dan setelah kita potong, kita buka kita gali tanahnya. Nah, sekarang kita potong rebungnya. Dah. Ini rebung bambu ya, kualitas 1, number 1 ya, grade A ya. 是不是长得很好？ Bukankah sangat bagus? Bagus tidak? Wow, besar-besar ya. Pertanian adalah pondasi dari pertanian. Ekoenzim adalah arah pengembangan pertanian. 你看这块水稻田是我曾经去过的地方。 Ini lahan pertanian, Lause pernah pergi ke sana ya. 你看原来这个农场主，他是每个月他们家都要开车去到省城去治疗家里人轮流生病。 Petani ini adalah kepala desa di sana, setiap bulan harus bawa mobil ke rumah sakit karena di keluarganya tiap hari, tiap bulan tuh antri masuk rumah sakit ya. Berobat di rumah sakit. 但是用了酵素来种植以后，家里再也没有人生病了。 Setelah menggunakan ekoenzim dalam pertanian, tidak lagi menggunakan pupuk kimia dan pestisida, anggota keluarga sudah tidak pernah sakit lagi. 生物的多样性特别丰富。 Ya, jadi varietas daripada ekosistem itu, rantai Ya kan, makanan juga semakin variatif. 它后面还有很多蓝色的牌 Di 子， belakang itu ada label-label biru. 那上面写的是酵素加化肥， Ya, di situ ada tulis ekoenzim tambah pupuk kimia, 酵素加农药， ekoenzim tambah pestisida, 只用环保酵素。 atau full ekoenzim. Ya. 所以他进行这种对比，最终确定了完全用环保酵素。 Dan dia perbandingkan dulu, akhirnya dia memutuskan 100% pakai ekoenzim saja. 这个是山东的一个案例， Ini di Santong ya, ini tanam timun. 看一看他们种的这个桃树， Kita lihat pohon ya, buah persik yang mereka tanam, peach ya. Ya rasanya seperti apa? 用了酵素以后，它的土地也是非常的松软。 Setelah disemprot ekoenzim, tanahnya juga sangat gembur. 你看他们的地里 Di 都长着很 tetangganya 多 pakai 草， herbisida, tidak ada rumput sama sekali kita lihat. 所以友善农耕这个草是要很好的利用的。 Jadi pertanian berbudi atau pertanian Itu ramah sih lingkungan, 除草剂。 ya rumput itu sangat penting. Semua ini herbisida di tetangga kita lihat. 用除草剂的地块，土地就非常坚硬。 Ya, jadi di tanahnya yang pakai ekoenzim sangat lembut, gali pakai tangan sudah bisa kita lihat. 你看，这是酵素土，就特别松软， Ya, jadi 用手 tanahnya 轻轻 sangat 一扒 lembut. 就 Ya, 开了 dengan。tangan aja sudah bisa digali ya. Kalau pakai pupuk kimia akan keras. Kita lihat tetangga ya, punya tetangga kita lihat. 看一看化肥的地，扒都扒不 Ini 动。 kita gali, tidak mampu digali ya. 你看，借助工具都不容易扒起 Ya, 来。 tidak gampang digali sama sekali ya. 酵素是不是改良土壤了？ Ya, bukankah ekoenzim telah merubah kualitas tanah? 我们再来看一下， Kita lihat lagi. 这是中国农业大学王晓芬教授的研究报告。 Ini adalah hasil penelitian dan laporan dari Universitas Pertanian Tiongkok oleh Dr. Wang Xiaofen. 王晓芬教授带领他的研究生和博士生， Ya, jadi Dr. Wang Xiaofen membawa ya para mahasiswanya S1 dan S2 研究酵素农耕4年了。
melakukan penelitian terhadap pertanian ekoenzim 4 tahun. 在全国来自世界的刊物上发表了100多篇论文。 Ya, di dalam Elsevier ya, mereka telah menuliskan hampir ratusan lebih ya, jurnal ilmiah di sana. 我们来看一下它的研究成果。 Kita lihat hasil penelitian mereka. 他说，这个环保酵素是用果蔬为主要材料， Ya, mereka menceritakan ekoenzim dibuat dengan bahan bakunya adalah kulit buah dan sayur. 酵素能够作用于农业，主要是酸和菌协同。 Ya, ekoenzim bisa digunakan di dalam pertanian karena adanya perpaduan dari bakteri asam di sana. 我们来看一下右下角的这个表， Kita lihat tabel di sudut kanan bawah nih. 你看它的这个，现在很多人不用化肥了哈。 Sekarang udah maju ya, kebanyakan petani itu sudah tidak lagi, dia mengatakan dia sudah organik dan tidak pakai pupuk kimia lagi. 他们会用很多生物制剂， Tapi dia bilang saya pupuknya organik, dia itu menggunakan pupuk bakteri biologis biasanya. 这是酵素和生物制剂的一个对比。 Ini perbandingan pupuk bakteri biologis atau pupuk organik dengan ekoenzim di pertanian ya. 如果用生物制剂的话，每1公顷需要3000到4500元。 Jadi biayanya setiap hektarnya kalau kita menggunakan bakteri biologis 1 hektar itu 6,6 juta sampai 9,9 juta per hektar biayanya. 而用农用酵素的话，每1公顷只需要150到300元。 Tapi kalau kita menggunakan ekoenzim biayanya cuma 330.000 sampai 660.000 per hektar. 用生物制剂每个月需要用2-3次。 Ya, penggunaan jika Anda menggunakan bakteri biologis atau pupuk organik, Anda harus membutuhkan aplikasinya 2 sampai 3 kali per bulan. 用酵素1-2次就够了， Pakai ekoenzim 1-2 kali saja aplikasi sudah oke. 大大的省去了人工费用。 Ya, telah mengurangi biaya tenaga kerja untuk melakukan aplikasi ini secara besar-besaran. 从抗菌效果来讲， Ya, kemampuan resistensi dari penyakit dari tanamannya itu, 生物制剂是75%到85%， ya pupuk bakteri biologis atau organik itu 75% sampai 85%. 而农用酵素是80%到95%。 Jika menggunakan ekoenzim itu 80 sampai 95%. 所以用酵素体现出成本降低了。 Jadi dari penggunaan ekoenzim membuktikan ya Xiao biaya dalam penanaman menurun. 效益提升了6倍， Efektivitas meningkat 6 kali lipat. 要不要用酵素呢？ Jadi mau pakai ekoenzim apa tidak? Ya para petani ya, mau milih yang mana silakan ya. 再来看，我们来看看土壤改良。 Kita lihat lagi perbaiki kualitas tanah, bagaimana caranya memperbaiki kesuburan tanah. 土壤改良可以把这个酵素的液体过滤出来， Ya, jadi memperbaiki kualitas tanah kita bisa ya kita saring dulu ekoenzim kita. 液体做水肥， Ya, jadi cairan ekoenzim kita gunakan yang lapisan atasnya dan lapisan atasnya digunakan sebagai pupuk cair. 沉淀的渣可以做堆肥。 Ya, ada endapan di bawah atau ampas ekoenzim kita bisa gunakan untuk membuat kompos ya. 你看，这是王小芬教授的团队在国际期刊上发表的论文。 Ini adalah jurnal-jurnal ya, kalau Bapak Ibu dari universitas bisa tahu itu Elsevier ya. Ya, jadi Anda bisa cari di sana jurnal-jurnal ilmiahnya di dalam bidang pertanian ekoenzim ya, semuanya ada. Ya, ini dituliskan oleh tim dari Dr. Wang Xiaofan di Tiongkok dari Universitas Pertanian paling terkenal di Tiongkok ya. Disebut Universitas Pertanian Tiongkok ya. 好，我们再来看肥的使用。 Kita lihat aplikasi ya, aplikasi pupuk dan enzim. 酵素可以参与制作堆肥、水肥和叶面肥。 Ya, jadi ekoenzim bisa digunakan sebagai kompos, pupuk cair dan pupuk permukaan daun. 这3种可以相互协作、互相补充。 Jadi 3 ini bisa kita
gunakan ekoenzim untuk membuatnya ya, bisa buat kompos, bisa buat pupuk cair. Pupuk cair itu untuk disiram ya di permukaan tanah. Terus yang ketiga permukaan daun itu disemprot ya. Jadi yang tadi yang tadi yang ada endapan ke ekoenzim kan setelah panen kan dia mengendap yang paling bawah untuk kompos. Endapan di bawah atau ampas dibuat kompos ya. Terus yang bagian tengah ya, tengah itu kita sebagai pupuk cair ya. Terus yang bagian atas, yang paling atas itu biasanya paling jernih dia, paling jernih ya. Itu sebagai pupuk permukaan daun ya. Jadi 3 aplikasinya ya. Oke. 堆肥也是必须要做的。 Jadi bikin kompos itu harus dilakukan setiap petani di kebunnya atau di lahan pertaniannya. 所有可以腐烂的材料都可以用作堆肥。 Ya, semua ya, bahan-bahan yang bisa membusuk bisa dibuat kompos. 还有一种是水肥， Satu lagi adalah pupuk cair, ya pupuk yang dipadukan dengan air ya. 我们只要有了这些粪肥， Ya, selagi 我们只要有水肥，浇水的时候就不用浇白水。 ya, selagi kita ada pupuk cair ini, saat kita siram tanaman jangan menggunakan air putih saja, kita harus tambahkan ini ke dalamnya. 每次浇水的时候都掺上这些水肥， Ya, setiap kali kita siram tambahkan sedikit pupuk cair ini. 植物就会得到营养。 Ya, maka tumbuhan akan mendapatkan nutrisinya. 不同的肥料在不同的时期来使用， Ya, pupuk yang berbeda digunakan dalam waktu pertumbuhan yang berbeda dari tanaman itu. 植物是离不开水的， Ya, tumbuhan itu tidak bisa meninggalkan air. 所有的水在使用的时候，我们都加上酵素和水肥。 Ya, jadi kalau kita menggunakan dalam menanam ekoenzim, kita selalu menggunakan ekoenzim dan pupuk cair ini ya. 还可以专门制作一些防病抗虫的植物酵素。 Dan juga kita selain itu kita bisa membuat enzim fungsional untuk mencegah hama dan penyakit dari tanaman kita. 我们也可以把它叫做功能性酵素。 Kita sebut dengan enzim fungsional. 只要气味很重的水果、蔬菜都可以。 Segala jenis buah-buah dan sayur-sayuran yang baunya menyengat semua bisa digunakan. 像烟草、大蒜、辣椒、中草药这些都可 Seperti 以。 tembakau, bawang putih, cabai, jamu Cina, alkali pahit, buah-buahan organik yang aromanya keras itu semua boleh digunakan. 可以有效的防治病虫害。 Bisa mencegah serangan hama ya dan berbagai penyakit tanaman. 那我们在做农业的过程当中，离不开优良的种子以及良好的种植方式。 Dalam pertanian ya ekoenzim kita tidak terlepas dari harus memiliki bibit-bibit yang berkualitas ya. 在这个过程当中，不使用农药化肥， Dalam proses pembibitan kita tidak menggunakan sama sekali pupuk dan pestisida. Ini cara buat bibit 只 ya. 用酵素和堆肥， Hanya menggunakan ekoenzim dan kompos. 进行科学的育种。 Ya, jadi kita menggunakan ya kita pembenihan secara sains ya yang logis ya gitu. 环保酵素在农业上有10大功效， Ekoenzim memiliki 10 manfaat utama di bidang pertanian. Ya, 不同的材料功效会有差异。 bahan-bahan berbeda, efektivitasnya berbeda-beda juga dalam pertanian. Nanti baca sendiri ya, kita nanti akan share ini semua. 酵素还可以降解农药化肥在土壤里的残留。 Ya, jadi ekoenzim juga bisa menurunkan ya residu pupuk kimia dan pestisida di lahan kita yang lama itu yang sudah tercemar. 还可以修复土壤重金属的污染。 Ya, jadi bisa juga memperbaiki pencemaran logam berat tanah dan juga mikroorganisme mampu melakukannya ya. 酵素还可以用来防虫。 Jadi ekoenzim juga bisa mencegah hama, bukan membunuh ya.
好，我们来看一看它怎么应用。 Bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat. 首先，这个环保酵素叶肥它含有很丰富的营养， Jadi pupuk cair ekoenzim ini mengandung ya berbagai macam nutrisi yang sangat bagus. 然后发酵呢是用1份糖、3份果菜皮、10份水的经典的发酵比例。 Jadi bahan-bahannya di atas Anda lihat sendiri, fermentasinya tetap sama 1, 3, 10 ya. 2个条件必不可少， Ya, 2 syarat tidak boleh kita tinggalkan, 就是糖和密封的桶。 yaitu gula dan wadah yang tutup rapat ya, kita buat ekoenzim sama. 发酵3个月就可以了。 Fermentasi 3 bulan sudah jadi ekoenzim ya dengan bahan untuk pertanian. 平常我们扔掉的鸡蛋壳可以补充钙质。 Jadi kita ada cangkang telur, kulit telur, kita bisa gunakan juga ya, kita fermentasi nanti untuk meningkatkan kalsium dari tanaman kita. 辣椒、大蒜、洋葱等等可以驱虫。 Ya, cabai, bawang dan lain-lainnya, atau bawang putih, bawang bombay semuanya bisa digunakan difermentasi untuk hama ya, semprot 这种方式并不是杀虫， anti hama ya. Jadi tidak bunuh hamanya ya. 而是因为虫子不喜欢这个气味就飞走了。 Dan karena hama ini, serangga ini tidak suka dengan aroma-aroma ini, mereka pergi. 我们来看一下可以怎么用。 Dan kita lihat bagaimana menggunakannya lagi yang berikut ekoenzim kita. 改良土壤，每1公顷的土地大概需要3750公斤左右的环保酵素。 Jadi untuk memperbaiki kualitas tanah kita membutuhkan sekitar 3.750 kg ya ekoenzim untuk 1 hektar tanah. 环保酵素是越新鲜越好， Ya, ekoenzim itu semakin diencerkan hasilnya semakin bagus. 用在农业上3到6个月的酵素是特别好。 Ya, jadi dipakaikan di pertanian, ekoenzim yang paling bagus adalah ekoenzim usianya 3 sampai 6 bulan. 我们用的时候是按照稀释1:1000的比例来使用。 Penggunaannya adalah 1 banding 1000. 如果酵素的时间太长，我们需要重新激活。 Ya, jadi penggunaan waktu yang panjang kita harus diaktifkan kembali. 好，我们来看一下，第2步呢是需要来做一些堆肥。 Kedua, kita membuat kompos. 堆肥先要借助老树的那个益生菌， Saat membuat kompos kita harus membuat starternya dulu. Kita menggunakan ya bakteri-bakteri yang baik dari bawah pohon-pohon tua. 我们需要用古老的微生物来为我们工作。 Kita butuh mikroorganisme yang usianya tua untuk membantu kita bekerja dalam proses ini. 所以需要去取老树的腐质土， Jadi kita ambil tanah humus di bawah pohon tua. 还需要用到竹根土。 Kita juga butuh ya tanah di bawah pohon bambu ya. 因为竹子的根系是相当发达的， Karena akar-akar dari bambu itu sangat banyak sekali. 这个我们一会儿下午会来现场做这个土著菌。 Ya, nanti siang kita akan ya membuat pupuk mikroorganisme lokal ini, atau pupuk MOL atau pupuk IMO yang sangat terkenal itu. 老树的这种微生物其实是非常稀有的， Ya, mikroorganisme di bawah pohon tua itu sangat kaya sekali. 所以我们做好土著菌以后，要把它扩培。 Jadi setelah selesai membuat starter ini, kita akan lipat gandakan. 我们1公斤的土著菌可以扩培5吨堆肥。 Ya, jadi 1 kilogram mikroorganisme lokal ini bisa digunakan untuk sebagai starter untuk 5 utunah. 5 ton kompos. Ya, luar biasa ya. 让更多的微生物能够利益到我们更需要改良的土地。 Ya, membuat lebih banyak mikroba itu bisa
membantu kita untuk memperbaiki kualitas tanah kita yang rusak. 这就是我们做的土著菌。 Ini proses pembuatan bakteri MOL atau IMO ya. 最后用新鲜草盖上， Setelah selesai diaduk, kita tutup semua dengan daun-daun segar. Bukan, rumput-rumput yang segar ya. Daun juga boleh ya. 7到10天就做好了。 Ya sangat gampang, starter ini butuh waktu 7 hari sampai 10 hari sudah jadi starternya ini. Nah, 这就是做好的土著菌。 ini kalau sudah matang ya, jadinya seperti ini starternya. 菌种非常丰富。 Ya banyak sekali mikroorganisme di dalamnya. 再来看堆肥， Kemudian kita lihat cara membuat kompos. 所有的厨余都可以做堆肥。 Semua sisa makanan di rumah atau sampah-sampah dapur kita bisa dibuat kompos. 堆肥的材料相当丰富。 Ya, jadi bahan-bahan kita banyak sekali ya. 你来讲。 Ya, jadi kita bisa ya nanti bahan-bahan kompos kita mulai dari ampas es, kampadi, kulit kacang, rumput caca semuanya yang di bawah ini nanti bisa semua dipakai ya. Ya dan nanti kita tambahkan gula merah, ekoenzim, air dan bakteri dewa. Bakteri dewa yang tadi itu, yang IMO itu ya. Ampas kering, penggiling minyak ya. Kemudian kita kasih lagi dedak gandum, terus kita tutup ya. Ada rumput segar untuk menutupinya. Ya, jadi 1 kilo pupuk MOL itu ya itu bakteri dewa bisa memperluas menjadi 5 ton kompos ini ya. Oke. 可以看一下这个片子， Itu ya. 能不能放出来？ Ada. Ya ini prosesnya ya di Tiongkok. Ya musiknya mungkin. Ya. Ya ini semangat ya ekoenzim. Ini. Nah. Ya semua kita bergerak aktif bersama ya. Ya jadi semua mengumpulkan bahan-bahannya. Ya ini rumput segarnya. Ambil air ya. Ya seperti ini. Semua dikumpulkan di satu tempat yang sama. Nah ini prosesnya. Ini suaminya dari Liming Lause ya. Nah isi semua dikumpulkan bersama, dituangkan, kasih dedak, tuang. Ya, tutupi terakhir dengan rumput segar ya. Oke, nah kita kasih ini termometer ya. Ini di Tasun, Chongqing ya. Kemudian ini kompos ekoenzim ya. 这个呢是原来在荷兰新乡的一个村庄， Ya, 挖了10米深。 Ini di Henan ya, di sebuah desa. Mereka menggali ya sebuah tempat itu dalam 10 meter ya, 10 meter ya. 当时他们是想把这个坑作为垃圾填埋场。 Ya mereka menggali tempat ini tujuannya untuk mengubur sampah. 后来我们团队去协助他们建立零污染村庄。 Kemudian tim kita ke sana membantu mereka membangun desa nol polusi. 就把这个堆肥场变成了，把这个垃圾场变成了堆肥场。 Awalnya mau jadi tempat kubur sampah, akhirnya tidak jadi, dijadikan tempat kompos. 6年过去了， 6 tahun berlalu. 我们今年去看的时候，这个地方已经种上了花生。 Ya, kita pergi lihat ke sana. Tahun ini tempat ini sudah bisa ditanam untuk kacang tanah. 这个村庄用了100天的时间， Desa ini menggunakan waktu 100 hari. 垃圾减量99.7%。 Ya, pengurangan sampah hingga mencapai 99,7%. 其实我们的垃圾分类特别简单， Ya, jadi sebenarnya pilah sampah kita itu sangat sederhana. 把能够卖钱的给它分门别类收集好， Yang bisa dijual kita kumpulkan semua, ya. Kita pisah-pisahkan yang bisa jual dulu, ya. 有毒的单独放， Yang beracun atau berbahaya atau B3 kita pisahkan. 其余的湿垃圾分别做成堆肥和环保酵素。 Ya, sisanya sampah organik buat kompos atau ekoenzim selesai. 分类以后，基本上就没有什么垃圾 Ya, 了。 setelah kita pilah, pada dasarnya di rumah itu sudah tidak ada sampah.
这个村庄剩下的0.3%不能分的部分是啥呢？ Ya, jadi tinggal 0,03% yang tidak bisa dipilah itu apa? 是女性用的卫生巾和孩子、老人用的尿不湿。 Ya, tinggal popok ya apa? Popok yang dipakai orang tua atau anak-anak dan juga pembalut wanita itu tidak bisa dipilah, tidak bisa diolah ya. 后来转变观念， Kemudian mereka merubah pikiran, 卫生巾全部换成是可水洗的布卫生巾。 semua ya pembalut itu diganti menjadi pembalut yang bisa dicuci. 尿不湿也换成了布。 Ya, popok yang dipakai oleh anak-anak atau orang tua orang cacat diganti menjadi kain. 就再也没有垃圾产生了。 Mulai saat itu 100% tidak ada lagi sampah di desa itu. 所有的废品都物尽其用。 Ya, semuanya mereka gunakan semua barang-barang itu digunakan dengan sebaik-baiknya di sana. 在中国这个季节有很多的甘蔗， Ya, di musim ini kita banyak sekali punya tebu di sana ya. 这些甘蔗皮是很好的堆肥材料， Kulit-kulit tebu ini sangat bagus untuk buat kompos. 里面的钾肥含量非常高。 Kandungan unsur MP, yang kandungan K-nya itu sangat tinggi di dalam kaliumnya ya. Kalium atau potasium ya, itu sangat tinggi ya. 而钾肥是可以促使植物开花和结果 Ya, 的。 pupuk K ini sangat bagus untuk meningkatkan pembungaan pada tanaman ya. NPK punya K ya, kalium ya. 可以让果实长得漂亮，味道甘甜。 Dan membuat tanaman itu ya, buah-buahan itu tumbuh dengan bagus dan rasanya manis. 哎，怎么会倒回来了？ 好。 我们每天都会有大小便排出来。 Ya, setelah itu kita urus sampah di badan kita ya. Kita tiap hari juga ada buang air besar dan buang air kecil ya. 以前的粪尿都是还田的， Zaman dulu orang Cina semua ya urin atau feses itu bisa kembali jadi pupuk. Ya. 但是现在都通过冲水马桶去到了沟渠里。 Ya, sekarang punya melalui masuk kloset ya kembali lagi masuk ke dalam saluran air. 污染到我们的水源。 Mencemari sumber air kita. 其实粪尿是可以单独收集拿来做肥料的。 Jadi sebenarnya urin atau feses itu bisa dikumpul, air besar dan air kecil itu bisa dikumpul jadikan pupuk. 这就是尿酵素。 Ini adalah namanya enzim urin. 尿酵素的制作特别简单， Cara buatnya sangat gampang. 在这个桶里放1半的酵素， Jadi pulang ke rumah siapin ekoenzim setengah galon ya. 撒尿的时候就尿在里面， Jadi yang mau ke toilet buang air kecil buangnya di situ ya. 接满了以后给它盖上盖子，发酵10天。 Setelah penuh tutup rapat, biarkan fermentasi 10 天 10天 10 hari 就可以用到地里去了。 dan siap digunakan sebagai pupuk ya. 而且因为有酵素在，所以这样的尿酵素一点都不臭。 Dan karena ada ekoenzim setelah 10 hari tidak ada bau sama sekali. 要不要尝试一下呢？ Apakah mau coba? Mau coba dicium? 尿酵素可以用在根部的施肥1:100。 Jadi kalau Anda enzim urin ini kalau Anda gunakan untuk siram di bagian akar 1:100. 也可以作为叶面施肥 Siram di daun 1:200到500， 1:200 sampai 500. 1-2个星期用一次。 Ya tidak perlu harus tiap hari ya, tapi 1 minggu atau 2 minggu sekali aja ya, tak boleh sering-sering. 其实家里的阳台种植也是可以用的， Ya, jadi kalau Anda tanam sayur di balkon rumah juga bisa gunakan ini ya. 根本不需要额外去买化肥。 Jadi tidak butuh sebenarnya beli pupuk kimia atau pestisida. 你看这样的粪坑， Ya, ini toilet di Tiongkok ya yang namanya ramah lingkungan. 前面的部分就是收集尿的， Depan itu menyimpan urin, 后面的部分就是收集大便。 belakang itu menyimpan air besar Anda.
每次变完以后，就从这个箱子里舀出米糠或者是麦麸盖下去， Setelah buang air besar Anda tutupi dengan dedak ya. 既不会臭，也没有苍蝇。 Tidak bau dan tidak ada lalat berterbangan di sana. 每天晚上可以收集起来，倒到堆肥里。 Setiap malam bisa dikumpulkan feses itu masukin ke dalam kompos. 前面的可以做尿酵素， Yang depan ini buang air kecil Anda jadikan enzim 后 urin. 面的做堆肥， Belakangnya buat kompos. Ramah lingkungan ya. 这样就把粪肥还回到地里了。 Ya, jadi dengan demikian kotoran Anda kembali menyuburkan tanah. 简不简单？ Gampang ya? Tapi harus fermentasi ya, jangan langsung. 好，那今天上午呢，我们就分享这么多。 Jadi sesi kita sampai di sini untuk yang siang. 下午是1点半是吗？ Hah? 下午是1点半。 1 jam ya. 1 jam. 下午1点半，我们先做土著菌， Jam 1.30 kita akan praktek di sini ya. Panitia tolong siapin 然后 bahan-bahannya. 再给大家分享案例。 Nanti kita sharing lagi contoh kasus di Tiongkok ya. 好， 1:30 谢谢大家的聆听。 Terima kasih atas waktunya.